ओम शांति। আজকের মূল্য তারিখ 12/12/2021। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 9/12/89। আজকের হেডিং योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। जोग युक्त जुक्ति युक्त हवार युक्ति। आज बाप दादा विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की विशेषता यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना, जिसमें नंबर 1 है ब्रह्मा बाप। आज के बाप दादा বিশেষ 2 ধরনের বাচ্চাদের দেখছেন। একটি হলো সদা যোগযুক্ত আর দ্বিতীয়টি হলো প্রতিটি কর্মে যুক্তিযুক্ত। ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বই এটি যোগযুক্ত যুক্তিযুক্ত। সর্বদা যোগযুক্ত থাকার সরল বিধি হলো সর্বদা নিজেকে সারথি এবং সাক্ষী ভেবে চলা। এই ব্যাপারে ब्रह्मा बाबा ছিলেন नंबर 1। बाबा ने कहा, आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योगयुक्त बन जाते और हर कर्म में योगयुक्त उक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से किसी भी कर्मेंद्रिय के बस नहीं हो सकता। सारथी अर्थात बस होने वाले नहीं, लेकिन बस कर चलाने वाले। বাবা বলেছেন, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা হলে এই দেহরূপী রথের সারথি। এই স্মৃতি এই দেহরূপী রথ অথবা দেহের প্রতি নিরাসক্ত বানিয়ে দেয়। দেহভানি যদি না থাকে তাহলে সহজেই যোগযুক্ত হয়ে যাবে এবং প্রতিটি কর্ম যোগযুক্ত যুক্তিযুক্ত হয়ে করতে পারবে। নিজেকে সারথি ভেবে চললে কখনোই কোনো কর্মেন্দ্রিয়ের অধীন হতে পারবে না। সারথি অর্থাৎ কারোর অধীনস্থ নয়, কিন্তু অধীনস্থ করে চালানো অর্থাৎ কাউকে অধীন করে তাকে চালানো। सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। सारथीपन की स्थिति सतह ही सा उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। सारथी सतह ही साक्षी हो कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। সারথি অর্থাৎ আত্মাভিমানী, কারণ আত্মাই এই দেহরূপী রথে সারথি। সারথিপনের স্থিতি সহজেই স্ব-উন্নতির শুদ্ধ সংস্কারকে জাগ্রত করে এবং ন্যাচারালভাবেই সময় অনুসারে সহজেই নিজের চেকিং করতে পারবে। সারথি সাক্ষী হয়ে সব কিছু করবে, দেখবে, শুনবে। সাক্ষী হয়ে সব কিছু করবার ফলেই মায়ার আবরণ থেকে নিরাসক্ত থাকতে পারবে। वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भवो। নিজের মস্তিষ্ক দ্বারা তৃতীয় নয়নের সাক্ষাৎকার করাতে সক্ষম প্রকৃত যোগী হও। स्पष्टीकरण, यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। স্মৃতিতে যোগীর মস্তকে তৃতীয় নয়ন দেখিয়ে থাকে। তোমরা প্রকৃত যোগী বাচ্চারাও নিজের মস্তক দ্বারা তৃতীয় নয়নের সাক্ষাৎকার করানোর জন্য সর্বদা বুদ্ধি দ্বারা এক বাবার সঙ্গে থাকো। এক বাবা, দ্বিতীয় আমি, তৃতীয় আর কেউ নয়। যখন এরকম স্থিতি হবে তখন তৃতীয় নয়নের সাক্ষাৎকার হবে। যদি বুদ্ধির মধ্যে
তৃতীয় কেউ এসে যায় তাহলে তৃতীয় নয়ন বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং সর্বদা যাতে তৃতীয় নয়ন খোলা থাকে এর জন্য স্মরণে রাখতে হবে আর তৃতীয় কেউ নয়। স্লোগান प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। প্রশ্নচিত্ত হওয়া অর্থাৎ চিন্তিত হওয়া এবং হয়রানি হওয়া। ওম শান্তি।